ذکر ہونا ہے نا، اسی ششمائے کا ذکر ہونا ہے نا، یہاں سن و سال کا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ خون ایک ہے، ضرور ایک ہے۔ یہاں 6 ماہ کے علی اصغر بھی ویسے ہی باب الحوائج ہیں جیسے 34 برس کے ابوالفضل عباس باب الحوائج۔ سبحان اللہ۔ میں تو اپنی خطاؤں سے پر زبان سے اس ننھے باب الحوائج کو یہی خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں کہ یہ بچہ فاتح کربلا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آؤں گا مصائب تک، لیکن ذرا سن لیجیے گا اس شہزادے کا بیان بھی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بچہ فاتح کربلا ہے، سبحان اللہ، حق سے حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ۔ فاتح کربلا میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کربلا میں پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی شبیہ موجود تھی، اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ آخر میں حسین شہزادہ علی اصغر کو لے آئے تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ جو لشکر میں مد مقابل ہے یہ نہ پنجتن کو ماننے والے ہیں نہ انسانیت کے قابل ہیں۔ سما کے بچے کو کون تیر مارتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک ایرانی خطیب کا واقعہ ذہن میں آ گیا، مختصر سا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی صاحب نے بیان کیا کہ وہ ہائی وے پہ جا رہے تھے اور کار خراب ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ میں کار کو اس طرف میں نے کیا اور ہائی وے تھا، بہت سپیڈ میں گاڑیاں جا رہی تھی، تو میں نے بہت کوشش کی اشارہ کر کے کہ کوئی رکے میری مدد کے لیے، کوئی نہیں رک رہا تھا۔ یہاں تک کہ دفتر میرے دل میں خیال آیا، میرا ایک چند ماہ کا بچہ تھا کار میں میری زوجہ کے ساتھ، میں نے اس بچے کو لیا گود میں اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ ابھی پہلی گاڑی میں نے اشارہ نہیں کیا تو خود آ کے رکی، دوسری گاڑی آ کے رکی، تیسری گاڑی آ کے رکی۔ خیریت تو ہے، آپ 6 مہینے کے بچے کو لے کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو اپنی مشکل تو بھول گیا، میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں نے کہا مولا میری کیا اوقات اور حیثیت ہے، ان میں سے کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے، فقط 6 ماہ کے بچے کی خاطر انسانیت اتنی ہے کہ رک جاؤ، پوچھ لو کہ کیوں مشکل میں۔ مولا آپ کتنے مظلوم تھے، آپ زہرا کے پوتے کو لے کر آئے تھے۔ یہ ایک جملہ زندگی پر رلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آدی کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پوتے سے محبت ہوتی ہے، ہوتا ہے ایسا، ایک خاص حوالے سے پوتا اور بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ سوچو فاطمہ کو علی اصغر کتنے محبوب ہوں گے۔ ابھی تو میں دور تھا منزل مصائب سے، لیکن میں کیا کروں، آج شب عاشور ہے، میری سمجھ نہیں آتا کہاں سے مصائب شروع کروں، کہاں پہ فضائل شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، کہاں۔ یہ بچہ فاتح کربلا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی فتح یقیناً تھی، لیکن ساری انسانیت کے سامنے اس فتح پر ایک چھوٹی سی مہر کی بھی ضرورت تھی۔ بے شک ساری انسانیت کے سامنے اس فتح کا اعلان ہو جائے، اس لیے حسین علی اصغر کو لے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے لیکن اکثر حسین ابن علی ہے۔ بے شک۔ ایک اور جملہ، 6 مہینے کا باس ہے علی اصغر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر اللہ۔ کمسنی میں وارث زور حیدر کرار ہے علی اصغر۔ بے شک بے شک۔ لیجیے گا فضیلت ہی میں پڑھ رہا ہوں، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا۔ بے شک حسین سے مخاطب ہے، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی خون ابو طالب ہے جو اصغر میں دوڑ رہا ہے۔ بے شک۔ ابو طالب کون ہے؟ سن لیجیے گا، میں نے فقط خطابت نہیں کی ہے، ابو طالب ہے اپنے زمانے کے حجت کے مددگار۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصغر ہے اپنی زمانے کے حجت کا مددگار۔ سلامت رہے۔ زمانے کی حجت حسین کا مددگار ہے علی اصغر، تاکہ حسین کا جہاد پورا مکمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا حسین فرماتے تھے انی لاحب دارا تکون بها السکینہ والرباب۔ تنقیح المقال فی علم الرجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہوا ہے، آقا عبداللہ امام قانی کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا حسین مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب ہے۔ سبحان اللہ۔ اصغر کی ماں میرا باپ، فقط رباب اور سکینہ سے محبت نہیں ہے، حسین کہتا ہے اس گھر سے مجھے محبت ہے جہاں یہ بیبیاں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اصغر کی ماں کی۔ کتاب الاغانی میں حشام قلبی نے یہ لکھا ہے کہ بی بی ام رباب عقل و ادب کے اعتبار سے اپنے زمانے کی سب سے بافضیلت خاتون تھی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک بات کا میں ریفرنس دیتا چلا جا رہا ہوں, آپ دیکھتے جائیے گا. ایسی باعظمت ماں ہو تو پھر اصغر اور سکینہ وجود میں آتے ہیں. سبحان اللہ, کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے قرآن سے مثال دیتا ہوں. عربوں میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا, آپ سب جانتے ہیں نا جی. ساری بات آج میں نے قرآن اور حسین موضوع تھا. سب معلقات سب نے سن رکھا ہے. 60 بڑے قصیدے جن کی فصاحت اور بلاغت کی مثال کلام عرب میں نہیں تھی, انہیں خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے کیا سورہ بقرہ نازل کیا تھا؟ اور کیجئے گا. کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سورہ کوثر کعبے پر آویزہ کر دیں. آج میری بات پہنچ سکے. سبحان اللہ, کیا کہنے کے سبحان اللہ سبحان بھائی اللہ. عرب کے ساتھ مشہور و معروف بڑے بڑے قصیدے جو زمانہ جاہلیت کے تھے, زمانہ جاہلیت سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ نہیں بھیجا. سورہ کوثر کا آویزہ کر دیجئے. سورہ بقرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ سورہ کوثر ہی کافی ہے. اسی طرح میدان کربلا میں یزیدیوں سے مقابلے کے لیے حسین نے عباس سے تلوار لے لی, کیونکہ ان مذہب ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلے کے لیے حسین کا علی اصغر ہی کافی. سلامت رہیں ماشاء اللہ. یہ الفاظ کی باریکی کو سمجھیے گا آپ. سب معلقات سے مقابلہ کرنے کے لیے سورہ کوثر, ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے عباس سے تلوار لے لی. عباس کی تلوار کی اوقات ہی نہیں ہے ان میں, علی اصغر کافی ہے. اصغر کی مسکراہٹ کافی ہے یزیدیت کو شکست دینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سینکڑوں مائیں بہنیں جھولیاں پھیلا کر آج بیٹھی ہوئی ہیں باب الحوائج کا ذکر سننے کے لیے, آزاد کی برابری کے لیے. اور کتنے ہی مومنین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے خاص گزارش کی ہے. خاص طور پر سڈنی سے کچھ مومنین ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے, خاص میں انہیں رکھ کر ذہن میں رکھ کر یہ جملے ادا کر رہا ہوں کہ پروردگار بے اولاد کو جلد سے جلد علی اصغر کا صدقہ اولاد صالح نیک صحت مند عطا فرما دے. الہی آمین. تو اصغر کافی ہے. ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے, میں بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. اور ہرملا کی کیا اوقات, ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم, ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم, رعب عباس علمدار علی اصغر نے. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور سن لیجئے گا, گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. سورہ کوثر سورہ ناس سے چھوٹا سورہ ہے. سورہ کوثر سے تشبیہ دی ہے. جو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا, رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا, طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. سبحان اللہ. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. علیہ السلام صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لشکر کا سب سے بہادر سپاہی ہوتا ہے وہی سب سے آخر میں آتا ہے نا. کیا کہنے قبلہ کیا کہنے. سبحان اللہ. بھائی حسین تو سب سے آخر میں سید الشہداء ہیں, لیکن علی اصغر, عباس کے بھی بات, علی اکبر کے بھی بات, قاسم کے بھی بات, یہ سب ایک ہی نور ہے, ایک ہی خون ہے. لیکن بہرحال حجت جو تمام کرنی ہے کہ اصغر کی شجاعت بھی ان میں سے کسی سے کم نہیں ہے. بے شک. سب سے آخر میں علی اصغر کو لائے حسین, جو مسکراہٹ کے وار سے 30,000 کے لشکر کو رونے پر مجبور کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ایک ہی وار تھا اس بچے کے پاس, مسکراہٹ کا وار. میدان میں جانے کی سواری بھی ایسی پائی ہے اس بچے نے, اولین اور آخرین میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکی. اصغر اس حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر میدان میں آیا ہے,
वो हुसैन जो खुद दोष रिसालत का सवार है। सुभान अल्लाह सुभान। जमीन पर कोई ऐसा है ही नहीं कि जो मैदान जंग में हुसैन के हाथों पर सवार होकर आया हो। हुसैन सुल्ताना पर सवार होकर गए, असगर हुसैन पर सवार होकर गए। सुभान अल्लाह सुभान। ये मासूम बच्चा है जिसका जिक्र तारीख के सफात में फकत 2 दिनों में, फकत 2 दिन है, 6 माह की उम्र है, 2 फकत दिन है तारीख में जिनमें हजरत असगर का जिक्र है। एक मदीना से रवानगी, जब अली असगर ने फातिमा सुगरा से विदा होते हुए अपने आप को अपनी बहन के सीने से लगा लिया था। एक मदीना से रवानगी, उसमें शहजादा अली असगर का जिक्र है, और एक असर आशूरा जब ये बच्चा एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। अजीजों, आज ऐसा गिरिया करना है और ऐसे रोना है कि कोई आप समझ जाइए कि बस रूह जिस्म में बाकी ना रहे, कैफियत ऐसी हो जाए। 6 माह की जिंदगी में फकत 2 दिन का जिक्र है इस बच्चे का तारीख में, लेकिन सलाम उस बेशीर पर जिस पर हजारों किताबें लिखी गई, हजारों नज़में, हजारों मनकबतें, मरसीद नौहे, फकत 2 दिनों पर। आप पूरे सफर इमाम हुसैन इस्लाम में तारीख में देख लीजिएगा, कम से कम मैंने नहीं देखा, और अगला इम्कान है कि नहीं है कि दरमियान में कहीं हजरत असगर का जिक्र मिल जाता हो। एक हुसैन जब मदीना से चले तब, एक हुसैन जब असर आशूर शहादत की मंजिल तक पहुंचे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना की सदा पर। इस बच्चे का जिक्र है ही 2 जगह पर, लेकिन ये वो बच्चा है कि जिस पर फ्रेंच राइटर्स ने मरसिए कहे, जो एथिस्ट हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने इस बच्चे को खराज अकीदत पेश की है। लेकिन सबसे पहले नौहा इस बेशेर पर खुद इसकी मां ने पढ़ा है। क्या बुनैया मिस्लो का युनहर, असगर की छिपी हुई गर्दन को देखा, का बेटा क्या तुझ जैसा भी नहर होता है। अजीजों, असगर ज़िबा फकत नहीं हुए, असगर नहर हुए थे। ज़िबा उसे किया जाता है जिस पर छुरी चलाई जाए। मैं क्या अर्ज करूं, उससे आगे मेरी जबान कांप रही है अजीजों। नहर कैसे किया जाता है किसी हुसैन दाखिल हुए, कहा रबाब आपकी ये कैफियत क्यों है? कहा आका इसलिए कि हर बीबी के पास कोई ना कोई कुर्बानी है। हत्ता बीबी उम्मे कुलसूम के पास भी कुर्बानी है कि अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम उनकी नियाबत में उनकी जानिब से शहीद होंगे। रबाब तो बड़ी बदनसीब ठहरी, अल्लाह ने 2 ही बच्चे अता किए, एक बेटी है, यानी ये इशारा था इस बात की तरफ कि बेटी थी 3 या 4 साल की ना, तो सकीना है 4 साल की, यानी ये इशारा था इस बात की तरफ कि मौला अगर बेटा 4 साल का भी होता ना तो मैं 4 साल के बेटे को भेज देती मक्तल में। लेकिन मौला बेटियों पर जो मैदान का जिहाद है वो साकित है, और एक छोटा बच्चा है जो घुटनियों के बल चल के भी नहीं जा सकता मैदान, तो रुबाब क्या करे। एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, उलमा बयान फरमाते हैं कि कुछ कहा नहीं लेकिन आंखों में आंसू आ गए। सोच रहे होंगे कि रबाब आप फिक्र ना कीजिएगा, कल आपका अली असगर ऐसा जिहाद करेगा कि अब्बास और अकबर के जिहाद के बराबर होगा, और आपकी सकीना राह कूफा और शाम में तमाचे खाकर वो जिहाद करेगी कि तख्ते यजीद उलट कर रह जाए। बस असगर ने तीर खाया करबला में, सकीना ने तमाचे खाए कूफा और शाम के बाजारों में। असगर और सकीना की मां उम्मे रबाब पर हमारा सलाम हो। ये वो मां थी कि जो कभी साये में नहीं बैठती थी, बाद में कहती थी मेरे मौला हुसैन से मैंने वादा किया मैं साये में नहीं बैठूंगी। हत्ता मदीना में जब तेज बारिश होने लगी और बीबी ज़ैनब ने कहा था कि ए रबाब आप आ जाइएगा हुजरे में, कहा बीबी ये तो फकत पानी के कतरों की बारिश है, मेरे आका पर करबला में तीरों की बारिश हुई थी। ये है माओ में रबाब। तो बस आशूर का दिन आ गया, कुर्बानियां शुरू हुई। मुझे उम्मीद है आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। आपकी सदाए गिरिया किसी मसले से आपने अगर बंद करके रखी हुई तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप धाड़े मार मार के रोते चले जाएगा इंशाअल्लाह से। आशूर का दिन आया, हमले उला में 50 के करीब शहादतें हुई, और फिर असहाब अंसार शहीद होना शुरू हुए। बनी हाशिम की बारी आई, औलादे मुस्लिम इब्न अकील,
औलाद जाफर, इनकी शहादतें शुरू हुई, यहां तक एक मंजिल वो आई कि फिर हुसैन का अली अकबर, हसन का गुलबदन कासिम, अकबर के कलेजे में बर्छी लग गई, कासिम का लाशा हुसैन गठरी में ले आए। जरा सोचो, ये सारी शहादतें हमने एक एक दिन में बयान की है ना, तफसील के साथ। हजरत अली अकबर की शहादत, हजरत कासिम की शहादत, अब्बास की शहादत, सबकी शहादत हुई तो आशूर के दिन है ना। ये दिन क्यों तकसीम किया हमने? ये इसलिए कि हम बयान कर सकें, इसलिए कि एक शहादत जब बयान करते हैं तो क्या हशर होता है, आपकी क्या कैफियत होती है, मेरी क्या कैफियत होती है। तो हम तकसीम करने दिन ताकि शहादत को बयान करें, बस उस कैफियत के बाद हमें गुंजाइश नहीं रहती कि अगली शहादत कोई बयान हो सके। जरा सोचो कि जो हमसे एक दिन में बयान नहीं हो पाता, हुसैन ने एक दिन में सारे 72 लाशें उठाए। उसे बयान करना और सुनना मुश्किल है, उसे हुसैन ने देखा था, न सिर्फ देखा था बल्कि लाशों को उठाया था। एक मंजिल वो आई कि अब्बास अपने शाने कटाकर फुरात पर सो गया और अब हुसैन है। कल पढ़ूंगा अजीजों असर आशूर अगर जिंदगी रही तो, हुसैन कैसे खेमे से रुखसत हुए। और फिर हुसैन मक्तल में जब पहुंचे तो कहते हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ात बिन यसुब हरम रसूलिल्लाह। कोई है कि जो हुसैन की नुसरत करने वाला हो, कोई है कि जो हुसैन की सदा इस्तिगासा पर लब्बैक कहने वाला हो। कहीं से कोई आवाज ना आई, लेकिन एक खेमा था कि जहां से गिरिए की आवाज बुलंद हुई, ये रबाब का खेमा था। हुसैन वापस पलटे, कहा ए बीबी अभी मैं जिंदा हूं, आपके गिरिए का सबब क्या है? कहा आका जब से आपने मख्तल में सदा इस्तिगासा को बुलंद किया है, मासूम अली असगर ने अपने आप को जुए से जमीन करबला पर गिरा दिया। गोया असगर एक पैगाम दे रहे थे कि बाबा फातिमा सुहरा से मुझे इसीलिए तो लेकर आए थे बाबा मैं सोहरा की गोद नहीं छोड़ रहा था, आपने मेरे कान में कुछ कहा था तो बच्चा हमक कर बाप की गोद में आ गया था। हुसैन ने यही कहा था ना असगर तेरे बगैर मेरा जिहाद पूरा नहीं है। बाबा आपकी एक आखिरी कुर्बानी बाकी रह गई, ऐसे गुर्बत का जिक्र ना करो, मुझे ले चलो मक्तल में, इसलिए कि बाबा मैं खुद चल कर नहीं जा सकता मक्तल में। एक मरतबा हुसैन ने अली असगर को उठाया, कहा रबाब इसका लिबास आप तब्दील कर दीजिए। बस रबाब लाई है, लिबास को तब्दील करके शायद रबाब ने इस कैफियत में लिबास तब्दील किया हो कि कहा होगा अपने अली असगर से कि बेटा असगर आज सुरखरू करने का दिन आ गया है माँ को, बेटा मैं सैयदजादी नहीं हूं लेकिन मुझे फातिमा के सामने सुरखरू कर देना, और जब जाना अपनी दादी ज़हरा के पास तो माँ की शिकायत ना करना, इसलिए कि तेरी माँ खुद 3 दिन की भूखी प्यासी थी, तुझे ग़िज़ा कैसे देती, तेरी माँ खुद बहुत मुस्लिमा थी। गोया रबाब ने असगर को मुजाहिद बनाकर ऐसे रुखसत किया कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को आखिरी रुखसत करती है। हुसैन ने अली असगर को लिया और हुसैन चले मक्तल में पहुंचे। अजीज़ों अल्लाह जाने आज क्या कैफियत है, मैं शुरू ही से मेरे सीने में दर्द ही नहीं आ रहा, मेरा कुछ आज साथ हो रहे अजीजों में कैसे पढ़ूं। हुसैन मक्तल में पहुंचे, अबा का दामन रखा हुआ था, कुछ कह रहे थे हुसैन कुरान ले आए, यकीनन हुसैन बोलता हुआ कुरान लेकर आए थे। एक मरतबा हुसैन ने अबा के दामन को उल्टा, फातिया ने देखा एक नन्हा सा बच्चा है, हुसैन की आगोश में है। हुसैन ने कहा ऐ फातिया अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन को अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन ने कोई खता की है, इस मासूम बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इसे पानी पिला दो, इसे पानी पिला दो, ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है। अजीजों अगर तुम्हारा बच्चा पानी मांगने कहीं रास्ते में जा रहे हो और सवारी में पानी मौजूद ना हो, कितने बेचैन हो जाते हो, कहते हो जहां कहीं बहू पानी मैसर आए रोक कर बच्चे को पानी दे दो। सलाम उस हुसैन पर जिसका 6 माह का अली असगर 3 दिन का भूखा। कुछ बातें फितरत से समझने की होती है, तफसील से मैं समझा नहीं सकता, खुद अपनी फितरत से समझते जाना। या हुसैन मुझे जुमला कहने देना, बस कहीं से कोई आवाज ना आई, कोई आवाज ना आई। हुसैन ने कहा बेटा
शायद इन्हें तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता, तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है ना, तू इन पर अपनी हुज्जत तमाम कर। असगर कैसे कलाम करते, असगर का कलाम सूखी जबान थी, मासूम ने अपने सूखे लबों पर जबान फेरना शुरू की, फौजें बेहया मुंह मोड़ कर रो रही थी, लेकिन अब भी कोई आगे ना आया पानी देने के लिए। हुसैन ने कहा अच्छा, शायद तुम समझते हो जैसे ही तुम असगर को पानी पिलाने लाओगे मैं लेकर खुद पानी पी लूंगा। ना ना ना, मैं फातिमा का लाल हूं, मैं हैदर करार का बेटा हूं, मैं सवाल का बच्चा। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो लो असगर को जमीन पर लिटा दूंगा। हुसैन ने असगर को करबला की जमीन पर रखा, खुद पीछे हटे, कहा बच्चे को खुद उठाकर पानी पिला। लेकिन अब भी कोई नहीं आता, अब भी कोई नहीं आता। रोते रहना, जरा मुझे सहारा दे देना बच्चों को। मुझे हरा आती है कि मैं पानी, लेकिन हुसैन के लिए असगर के सदक़े में मौला, ताकि मैं आपके मसाइल पर। हुसैन ने उठा लिया अली असगर को। अब ये वो मरहला था कि जब शिमरे मलऊन, उसे ये शक हुआ कि फौज में कहीं इनकलाब ही ना आ जाए। उमर साथ डर रहा था कि कहीं मेरी फौज मुझ पर हमला ना करते। एक मर्तबा हुरमला को बुलाया, अरब का सबसे मौलाना तीर अंदाज, नजीजो बहुत हो गए, अरब का बहुत बड़ा तीर अंदाज था। इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। हुसैन क्या कह रहे हैं, हुसैन के कलाम को कता कर। यहाँ उलमा ने लिखा है हुसैन का कलाम खुद अली असगर है, यानी असगर का टुकड़े कर दे। हुरमला ने तीर जोड़ा, लेकिन तीर नहीं चला सका, हाथ कहां पे। अगर मैं पूछता, उमर साथ ने कहा कि सबसे माना हुआ तीर अंदाज कौन है, अरब मैं तुम्हें तेरा नाम लेता अगर कोई पूछता मुझसे। लेकिन आज क्या 6 महीने के बच्चे से डर रहा, तीर क्यों नहीं चलाता? करे जब भी तीर जोड़ता हूं एक खेमे का पर्दा बुलंद हो जाता है। को शौला के कलाम में भी है, खेमे का पर्दा बुलंद हो जाता है। एक बीवी फरियाद करती है, ऐ हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? असगर का वजन कम है, तीर का वजन ज्यादा है, इसलिए तीर ऐसे शोभा है जो जानवरों को गिराने के लिए। अरे असगर को छोड़ देते, शायद बच्चा प्यास से कुछ देर बाद खुद ही मर जाता। ऐ हुरमला देखो, जब हजरत मुख्तार ने कातिलीन इमाम हुसैन को गिरफ्तार किया था तो हर एक से पूछा करते थे तारीख में मुअय्यन हो जाए कि तूने क्या किया था। हुरमला को जब गिरफ्तार किया था ना अजीजों, मैं पूरी तफसील नहीं पढ़ सकूंगा, हिम्मत नहीं रही बस। अब तूने क्या किया था? उसने कहा मैंने 3 तीर चलाए थे। पहला तीर उस वक्त जब अब्बास मश्क को लेकर आ रहे थे, किसी में जरूरत नहीं होती थी अब्बास से करीब बढ़े, मैंने तीर चलाया, मश्क पर तीर लगा, सारा पानी बह गया। दूसरा तीर उस वक्त जब हुसैन ज़ुलजला पर सवार था और जख्मी थे, कोई जरूरत नहीं करता था हुसैन के करीब जाए, मैंने एक ऐसा तीर चलाया जो हुसैन के सीने पर लगा और पूछ से उसे अंदर निकाला। मुख्तार रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे, यहां तक कि हुरमला ने कहा तीसरा तीर उस वक्त चलाया कि हुसैन 6 महीने के बच्चे को ले आए। मुख्तार से बर्दाश्त न हुआ, खड़े हो गए, कहा 6 महीने के बच्चे को तीर मारा तूने। हुरमला ने कहा मैंने तीर चलाया, बच्चा बाप के हाथ में मुनकलब हो गया। मुख्तार गिर कर खश्मा गया, कहता है मेरा मौला हुसैन, मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा मुख्तार, जो तुम सुन ना पाए असगर की मारा बाप ने देखा था। तीर जोड़ा। शब आशूर अजीजों, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आज तो सारी रात रोने की रात है, रोते रहना इंशाल्लाह। और मैंने अर्ज कर दिया मेलबर्न के वक्त के मुताबिक 4:45 पर इंशाल्लाह सुबह अज़ान अली अकबर की मजलिस है, हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 11:45 होगा तकरीबन इंशाल्लाह। अच्छा जरा बात सुनिएगा मेरी। एक मर्तबा हुरमला ने तीर जोड़ा और तीर चला, फज़ुबिह तिफ़्लु मिनल उज़ुन इलल उज़ुन,
असल में जुमला है कि एक कान से तीर चला, दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो गया। बच्चा ज़िबा होता गया हुसैन के हाथों पे। फन कलब सभी आला यदिल इमाम, मक्तल में है कि बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया। तीर ऐसा था, वजन ऐसा था कि बच्चा बाप के हाथ पे पलट गया। इतना खून निकला होगा हुसैन ने वो खून लिया, आसमान की तरफ बहाना चाहा, फरियाद आई मौला अगर एक कतरा नाक आसमान पर आ गया तो कयामत तक बारिश न बरसेगी। जमीन पर डालना चाहा, आवाज आई मौला अगर एक कतरा जमीन पर आ गया कयामत तक कोई गल्ला न उगेगा। हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया, क्या कयामत में नाना रसूल अल्लाह के सामने इसी आलम में जाऊंगा। फरमाते थे हाथों पे लिए लाशे असगर, मकबूल होए बारे खुदा हदरे अख्तर, तूने मेरे असगर को दिया रुतबा अकबर, किस मुंह से तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे दावर। बंदा पे ये अल्लाह की ताईद हुई है, कुर्बानी असगर की मुझे ईद हुई है। हुसैन की जबान पर है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रसन में कज़ाइक व तस्लीमन ले अमरिक। परवरदिगार हुसैन तेरी रज़ा पर राजी है, तेरे सामने सर तस्लीम खम किए हुए हैं। 7 मरतबा आगे बढ़े, कल आशूर पे अमल करोगे ना, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, इसलिए कि हुसैन इमाम भी है, हुसैन बाप भी है। बाप की शफकत कह रही है माँ कैसे बर्दाश्त करेगी, इमामत कह रही है ले जाओ खेमे में असगर का लाशा। अल्लाह जाने जैसे हुसैन ने अकबर के कलेजे से बर्छी खींची थी, या अली कहकर हुसैन खेमे में दाखिल हुए। सकीना भी आ गई, रबाब भी आ गई, असगर गए थे रोते हुए, आए थे खामोश हो चुके थे। हुसैन ने अबा का दामन रखा हुआ था ताकि बराह रास्त माँ की निगाह न पड़े। सकीना आई, असगर खामोश थे, समझी असगर शायद पानी पी कर आ गया। कहा बाबा क्या असगर को पानी पिला लाए, थोड़ा सा सकीना के लिए ना लाए। हुसैन ने अबा का दामन उल्टा, कहा बेटी तेरा भाई पानी पीकर नहीं आया, तीर खा कर आया है। बच्चों दामन उल्टा, खुदा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए। माँ की निगाह 6 महीने की कमाई पर पड़ी, कहा या बुलैया ऐ मेरे लाल अली असगर, क्या कच्चा सा भी कोई नहर हो। सुन लेना जी अजीजा, ऐसा लग रहा है जैसे बस अभी हुसैन पहुंचे पुश्ते खेमा पर। हुसैन ने नन्ही सी कब्र खो दी, असगर को सबूर पर लहद किया। मुझे नहीं मालूम हुसैन ने क्यों असगर को दफन किया, किसी और शहीद को दफन न किया, इसलिए कि हुसैन जानते थे शाम गरीबा मेरा लाशा पामाल होगा अगर असगर मेरे सीने पर असगर का लाशा पामाल हो जाएगा। लिहाजा असगर को दफन किया, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को काट के शब्बीर खड़े हुए, दामन को छोड़ के, दामन छोड़ना यानी क्या, यानी हुसैन के पास कुछ नहीं बचा। अब्बास भी दे दिया, अकबर भी दे दिया, असगर भी दे दिया, अब सिर्फ बहन के चादर बची थी, बच्ची के रुखसार बचे थे। शाम गरीबा हुसैन ने ये भी दे दिया, ज़ैनब की चादर छिन गई, सकीना के रुखसार पर तमाचे लगे, असगर का सर लो के नेज़ा पर। जब रबाब ने देखा, जानता कैसे सर बुलंद हुआ। जुल्मा पड़ते इस वाक़े को मुझे नहीं मालूम अगले साल शब आशूर में जिंदा हूँ या नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ या नहीं हूँ। लिहाजा सो जब सर जमा हुए, एक सर कम था, किसी लाइन ने कहा हुआ से मैंने देखा था हुसैन छोटे से बच्चे को लेकर गए थे, कई नेज़ा बरदार तैयार हुए। एक मरतबा
نیزہ گھومتے جاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے خدا مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں, انہیں ہمت دے یہ سن سکے. ایک شقی کا نیزہ پھنسا, سکینہ نے کہا بوبی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو. اصغر کا سر نہیں, لاشا بلند ہو گیا. سکینہ نے فریاد کی بوبی اماں ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا, میرا ننھا علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا. ایک تیر کے زخم سے, ایک نیزے کے زخم سے. اصغر کی ماں نے فریاد کی, اصغر میں تیری ماں ہوں, اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے سامنے تیرا قاتل کھڑا ہے, جانے کیوں ہنس رہا, چادر نہیں بچی ہے, منہ کس طرح چھپاؤں, اصغر میں تیری ماں.